Gandang pasa. Second game. The green team held the twice-to-beat advantage, but it turned out to be an easy win for them as only 2 red players showed up. That sent green straight into the finals. To make the trip worthwhile for the 2 reds, an exhibition game was played instead, featuring them along with some guest players who will be joining next season. Lah, di ko nakuhanan yun ah. Hulog. Bang. Ang dami ah, 4. 4 na tira. Ay, nakakuhanan ko yun. Pre, nakakuhanan ko yun. Tira na, Paps. Kulang. Si Jamil kasi hindi natawag. Hindi na, baba. Favorite. Solo. Diretso. Ganda ng peke nun, 2. Player of the game. Ay! 7 minutes and 40 seconds. Ay, patay! Yo, highlights na harvest. Edit mo na mamaya. Putang na ba't yan? Napatay ko pala. Diretso. Nice one. Paps. Uy! Nice one, Paps. Uy! Takbong rocket na. Takbong output. 7 minutes. Si Jamil wala yata ano? Wala yata gamit na pito. Bukas yung panty din, nalalabot yung tao eh. Wala oh. 10 seconds to shoot. Ako maglalaro sa nila. Good, good. Hey! Green ball. Oh, yan yan tayo sa. Takbo. Parang hindi ka nalalaro tol. 41 yan. Parang hindi ka nalalaro. Laban pa. Bakit na yung bolang yun? Pare kasama sa video. Ramon! Mira!
Wag. Nagante. Dalawa. Yun. Patay kayo, wala. Patay kayo, Pops. Pops, patay na kayo, Pops. Dinayo sa ilalim. Si Pops, dinayo. Pops. Tiyatamad ka, Pops eh. Wala ba yung palit? Pamalban nyo. Wala lang mag Good, good. Wala kasi wala. Wala, yan pa. 6-4? 8-4. Parang binibilang may score agad ah. Naka 6 ka siguro. Lalim ah. Lalim. Babangon te. Oh. Ayun na. Aray ko. 6 na, 6 points. Ang init pala dito. Tres, you know. Same. Same daw, tapik. Tapik. Kita ko dito eh. Same nga. Oh, yun oh. Yes, go. Dos lang. Dalawa. 15 seconds to shoot. 3 minutes and 90 seconds. Noon! Kumanted pa. Ang paalam niya mag-grocery ha? Makikita sa video. Okay na? Wala, good. Manluko ka na lang. Kontro. Wow. Hagutin din. Wala. Kaya. 12-8 diba? Evin! Patay kay Pax. Pumis. Patay. Lumulusot eh. No? Sa gitna ka lang, Carlo. Ha? Sa gitna ka lang para may traveling daw. Kita naman. Ang init doon. Bukin naman ah. Palit tayo. Ang init. Uy. 2 minutes and 40 seconds. Dito pwede pa. Mute mo lang to, mute. Diba? Nagana. Ay, gumana. 8-12. Harap! Lalim. Putang! Amen. Yan na, diretso na oh. Papalikod pa. 15 seconds. Patay na kay Trias. Tangin na sigsagi. Oras. 2 minutes and 5 seconds. Isa pa. 15 seconds. 10-12. Ang laki rin na. Oh, laki yan. Dalawa. Sige na. Let's go. Ay na. Uy, nahuli yun. Ay, Arby, wag mo didelete yun. Huwag mo i-edit yun ha. Aabangan ko yun. Shot. Foul. Bumabawi ah. Lagawan. Okay na nakatira na. Parang parang limahan lang yan, no?
25 seconds. Ayos na. Baba. Baba. Ay! 5 seconds. Nice! 40 seconds. Wala, lalamangan na kayo. Lamang na. 10 seconds. 15 seconds to shoot. Oh, putang ina, kitang ina, halimaw! Mamaw! Good. Lamang kaya. 3 seconds. Ito, seconds. Ito na sa play. 10 seconds. Okay. 10. 5 seconds. Eh, diretso! Patay na yun. Lamang na yan, diba? Wala na! Wala na yan! Bang! Nice fake. Tiradrag. Dol, ano? Eh, si Hart. 15 seconds to shoot. Yan, si Archel, yan. Smart, nandiyan na. Sagad. Seconds. Tiradrag din. Nice one. Yan! Hindi kasi mainit eh. 8 minutes, 50 seconds. 50 seconds to shoot. Nice one, oh. 5 seconds to shoot. Bang! Tres yan, tres ba? Tres. Dinawian. Bago. Bang! Patay. Tres ba? Tres yun. Ton, tres. Matik na. Wala, hindi. Bad boys sila. Ayop ka, di ka ba? Hindi ngayon. Bawal. 7 seconds. Ay, 7 minutes. 5 seconds. Censored. 50 seconds to shoot. Patay na naman. Bang! Bawi. Isa pa. Lagi tayo. 7 minutes. Ang payong. Oh, time out daw. Pag dead ball. Ayun na, palitan. Hard sell, inaw. Hindi ko naka-videohan. Dakdak mo na. Anong totoong oras na? Totoong oras. Alas 10, media.
Medyas. Nice one. Ah, si John Moon. Lagot ka, John Moon. Overtime ka na sa pamamili mo. Tangina. Na traffic, sabihin mo. Ang init ko sa ulo. Tinambakan ng blue. Tinambakan yung blue, di ba? Natambak lang. Patay! Eh, tatlo. Puro dun lang sa ilalim eh. Oh, doon na naman yan. Gisingin muna natin. Antok pa! 15 seconds to shoot. Ay! 10 seconds to shoot. Taas kamay, taas kamay. 5 seconds to shoot. Wala pa, kakapasok lang eh. Singing perfect. 6 out of 6, oh, putang ina. Anim lamang. 2 minutes and 15 seconds. Sino pupunta? 50 seconds to shoot. Tira! Wala! Wala sa kaliwa. Good! Grab! Dalawa. On. 1 minute and 15 seconds. Wala. Pawisan na, wala pa? Hindi pa. Wala nga no. Oy, para may unggoy ah. Isang minuto.
Dos lang daw, dos. 35 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ang hinhin ah. Gandang pasa. Kuskus balungos. Huli. The brother. Yun oh, pinasa oh, ganda ng pasang ulit boy ah. Yun lang. Putang, hindi ko na videohan. Lagi yung nasa kabila, lagi yung ano, camera. Yun, nakahulog din. Utang na. Kaso walang video. Huwag mo nang pulutin John Moon mamaya. Huwag mo nang pulutin. Oo. Bago mo pa sabihin niya, alam mo na. Oh, Jamil, tawag ikaw. Tres. Nice one. Tres. Lalim. Uy. Dalawang peke yun ah. Pati referee na peke. Tres. Labas. Malabas. 5, 4. Kerwin. Labas. Oy. Amin. Herbie. Alog. Uy, traveling.
Oh, sige na, sige na. Sige na, good na. Nakakapit na puta. Oh. Nice one. Ang daming puntos ha, 10 points. Shot. Yeah, sige, tira. Same ball. Putang na marang titil, please. 4 minutes, 40 seconds. Ligo. Alakas. Kinasa na. Time out. Yeah. Yun, dead ball na. Oh, time out. Titira yan. Oh. Wala. Ah, habang lilom. Okay. Practice mo na yan, ha? Sabang ganon. Rebound. Dalawa kayo, likod! Huwag na bumaba, pre! Hakakigan! Okay, good! Ah, puto. Highlights yun, boy, ah. May rinig sa camera yan, nagmura ka! Nagkakat pala, may mura. Sorry. Kapos. Opo. Ano tulog ako? Bawal pala yung mura. Mute mo na lang, pare. Sorry. Bumawi, ah! Baba! Easy lang, pre! May time out pa kayo. Net, oras net. 2 minutes! Kabila! Interest ba yun? Wrong. Wrong spelling. Sayang bayad niyo. Sayang ang bayad.
Yun na, ilalim mo. Ay, puta! Ay! Good! Good, John! Wala! Good! Patalo na natin ito. Tulak. Wala, bola. Umipit. Natapilok. Natapilok yung ano, pito. Eh, diretso. Wala na. Ewan ko, baka ngayon. Eh, diretso. Uy! Putay na! Highlights. Uy, siya pa kumuha, oh. Siya pa, oh. Ay! Uy! Ay, putang na. Pag-graduate natin si Tito Mark. Si Tito Mark. Wala pa. Kanina, 2 beses. Sabagay. Bye guys. Yung kanina sa Red, si Florence, dinagdag mo pa? Dahil hindi na, kasi di ba lagi ka kanina? Nakashoot si ano? Ito. Si... Good! All. Hindi niya mapadyakan, hindi niya mapadyakan. Bala. Nakakadit niya. Ano ka nila rin? Sa kwarta sa isa. Gusto mo tolong? Tulak.
Kaya, kinakadjut nga, ganda. Tuklap. Oras. Tinuturuan niya pala yung... 6 minutes, 30 seconds. Sige guys, bakit din pa mo napagdaman? Oras? 6 minutes. Spirit ka pa dyan. Isang ball pa lang. Wala. Tipid. Tig-isa pa lang sila sa kwarta na to. Malayo sa penalty. Malayo yung oras. Dito na akong bibidyo po. Utang na. Wala pa din. Gas-gas yun kung hindi niya na-control. Sinulak na. Sumasok na yun. Si Michael? Parang si Michael. Si Michael. Itong huling position. Michael. Seconds. Shot clock. 10 seconds to shoot. Kapos. Lako. Hindi nakita, okay lang, tuloy. Ay! Oh, time out. Time out pag dead ball ah. Pag nag-dead ball. Yay, diretso! Wow! Yun! Time out. Time out. Yun na, time out na. Ano shoot? 4 minutes, 39 seconds. 4 minutes, 39 seconds. Bang! Tang, nahabol ako ng init na. Sinabi lang mo yun, ni... 10 seconds. Shot clock! Ito ka ba? Shot clock. Reset na. Kabila! Ay, bola! Okay. Gilid dun. Baba! 3 minutes.
Tres. Good! Nice! Tabang isa! Oras! Hey! Cut! Cut! Easy! Tabang isa! Bulan! Hoy! Short! Down! Tres. Tres! Tres na. Tira! Tatlo! 2 minutes, 12 seconds. Diyan, lalan! Mamaya, pamatok mo. Hey! Easy! Dalawa kulang oh. Last 2 minutes, tatlo lamang! Kabila! Tres sa heart. Sa tres. Salubong! Kabila! Outed! Putang ina talaga! Lumon! 1 minute, 40 seconds. Tatlo pa rin lamang. May timeout pa ba, Red? Oo, timeout ka eh. Green daw ta time out. Mamaya, pag na-shoot, sige, pagkaray mo muna. 7 pa. Yun, 7. Mamaya, pa. Lumasa pa. Ay, dito pala yun. Ako kalawa yun. Tawa ka lang pang apat. Good! Uy! Stepping! Dapat din kung di ka pumili. Wala rin, hindi recounted. Ginulak na yun. Bola! Yan. Oh. Hey, wag ka na bumila. Wag ka na bumaba. Surbol yan, sirap. Oh, biling. Nangalabaw na! Nangalabaw na. Nagilo. Sino daw foul? Taas kamay. Alas 11 na. Yun lang sa alam sa kamay ka. Oras. Ah, sana may time out pa sila. Oras. 1 minute 10 seconds. Hey! Nice. Boy, may time out pa boy. Oras. Dalawa pa. 1 minute. Kabila, 5 seconds. 1 minute na lang, 1 minute. Patay, nakabutas. Sinang. Mga sinang, press. Ay, baba. Sabit. 50 seconds. 10 seconds. Uli. Tatay, doon natalo. Oy! Good! 37 seconds. Paul na. 30 seconds. Shot clock. 14 to shoot. Pare. Oras. 23. 20. Time out. Ay, nyo na, ano? Sala nyo na. Dito ko na matulog. Oh, play roll. 15 seconds lang. Walang pa-foul. Surbol pare. Ay, bola! Foul. Uy, bola! 18. 9 seconds. Penalty na ba? Wala. Wala. Alam ko. Walang penalty, wala. Wala. Walang penalty, wala. Gamit oras, oras. Oras, Priya. 9.9. 0.9. 9 minutes. 9 seconds. Meron na yan, no? Meron. Ha? Apat pa lang.
Warning for penalty. Penalty. 7 to heads. Surbol. 2 shots. Best player, sparring Mike. Step in, one. Kala ko rin. Edsa. Baba. Wala na. Ay! Red stuns green on the court, but green advances by default. The red team pulled off a surprise by defeating the #1 green squad, 92-87. Matulog ka. However, the victory was rendered void as only 2 red players officially showed up, giving green the win by default and the ticket to the finals. The Raging Bull, Michael Flores, went beast mode with 35 points and 14 rebounds to keep red battle ready for the fight for third.